টমি, টমি কোথায় যে যায়, আর এইদিকে আমার কথা তো বিশ্বাস করে না। আজকে আজকে আমাকে ওকে জানাতেই হবে, ওর নিজের কানে শুনুক ওর গার্লফ্রেন্ড কত ফোনে ব্যস্ত থাকে। আমাকে জানাতে হবে। যাই, ওই তো, ওই তো টমি। টমি, টমি এইদিকে আয়। এই দেখ, এখন নাচ গানের সময়। আমার কথা তো বিশ্বাস করিস না, এবারে তুই নিজের কানে শোন তোর গার্লফ্রেন্ড কত ব্যস্ত থাকে। নে শোন। Is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। हट हमारी जिंदगी से, हट साला। ये क्या कर रहा है भाई? अपन जिंदगी के रास्ता का पत्थर हटा रहा है। हट साला, हट साला, हट जो है। 有人，有人，有人。哎呦我的妈！